अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। जब अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ देने वाला होगा तो तुम्हें यह निशानी ज़रूर दिखाएगा। मनपसंद चीज़ मिलने की ख़ास निशानियाँ। यह ख्याल आ रहा है कि क्या तुम भी वह खुश नसीब हो जिनको अल्लाह उनकी मनचाही चीज़ अता करके उन पर मुहजाजात के दरवाज़े खोलने वाला है। और अगर तुम किसी मुहजाजे के इंतज़ार में हो या याद रखो, अल्लाह जब अपने बंदों को उसकी पसंदीदा चीज़ से नवाजना चाहता है तो यह एक ख़ास निशानी उसे पहले दिखाता है। मेरा रब कुरान में इस बात की वजाहत कर रहा है कि 3 लोगों के लिए मुहजाजात के दरवाज़े खोलता है। 3 लोगों को उनकी मनचाही चीज़ अता करता है और किन लोगों से नाराज़ होकर अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर देता है। तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारी मनचाही चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा तब बनाता है जब तुम्हारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू तुम्हारा हाल दिल बयां करने लगता है। जब तुम्हारे सब्र की आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नज़र आते हैं मगर दिल फिर भी कह रहा होता है कि बस थोड़ा सब्र और यह दरवाजे जो तुझे बंद नज़र आ रहे हैं, एक दिन तेरा रब एक नहीं बल्कि हज़ारों दरवाजे खोल देगा। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी ख़त्म हो गई और फिर इंसान वह दुआ मांगना ही छोड़ देता है, मगर शायद कहानी तो वहीं से शुरू होती है। वह कौन कहता है और मुअज्जज़े को हो जाते हैं, वह कौन कहता है और तकलीफ़ें नेमतों में बदल जाती है, वह कौन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून में बदल जाते हैं, वह कौन कहता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं, वह कौन कहता है और बंद दरवाजे खुल जाते हैं और रास्ते आसान हो जाते हैं, वह बस कौन कहता है और हर चीज़ हो जाती है। याद रखो, तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है और जानते हो कि वह कौन सी ऐसी ताकतवर दुआ है जो तुम्हें दोनों जहानों की एक एक चीज़ खरीद कर दे सकती है। वह अल्लाह से हिदायत की दुआ। इस दुआ में इतनी ताकत है कि अल्लाह कहता है कि जब मेरा बंदा मेरे पास हिदायत की दुआ लेकर आता है तो मुझे उस पर इस कदर प्यार आता है कि मैं उसकी पसंदीदा दुआ पर कुन फरमा देता हूँ और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता हूँ। अगर तुम अल्लाह से अपनी मनचाही चीज़ पाना चाहते हो तो याद रखो कि जब बंदा अपने रब के साथ मुखलिसाना ताल्लुक़ रखता है और उसमें कोई मुनाफत नहीं रखता और कोई फरेब नहीं तो अल्लाह का ताल्लुक़ भी उसके साथ वैसा ही होता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है मैं वही सब उसके साथ करता हूँ। और अगर तुम अल्लाह से मुअज्जज़ात दरवाज़े खुलवाना चाहते हो तो अल्लाह से बड़े बड़े गुमान रखो। याद रखो, वह नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। रब ही है जो मांगने पर खुश और न मांगने पर खफा हो जाता है। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा कब बनाता है और अपना कुन कब फरमाता है तो याद रखो कि जब तुम अल्लाह से गहरे दिल से मांगते हो और अपनी जात से किसी की बुराई नहीं करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भलाई का मामला करता है। तुम्हारा दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद आगे बढ़कर तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं तुम्हारा रब उन पर रहम फरमाता है। तुम रहम करो उन पर जो ज़मीन में है, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। और अगर आज कोई चीज़ तुम्हें बेशुमार दवा और ज़िक्र के बावजूद भी हासिल नहीं हो रही है तो सुनो, अल्लाह तुमसे फरमाता है मेरे बंदे, अगर तू मेरी रज़ा पर राज़ी हो जाए कि अल्लाह जो तुझे देना चाहता है मैं इस पर राज़ी हूँ तो वह फरमाता है कि मैं तुझे वह भी दूँगा जो तू अपने लिए चाहता है। अल्लाह कुरान में कसम खाकर कहता है कि जिसने मुझे राज़ी कर लिया मैंने उसकी हर परेशानी से निजात और पुरसुकून ज़िंदगी अता करूँगा। सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की चाहत डाली है और उसे पानी की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले जा आई है तो देखना तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हारे यकीन के मुअज्जज़ात दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इम्तिहान में हमेशा जीत जाता है।
اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اسے رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہوں، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو وہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے، بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی مشکل نظر آ رہی ہوں، ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کرنے اور کسی بھی چیز سے خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہر چاہے کتنی ہی مشکل ہو، آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوش نصیبی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں، وہیں سے اللہ کی تصویر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہو اللہ اچھے بچوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھے لوگوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کا درجہ بھی بڑا بلند ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو معجزات دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کی کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کے وقت اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ ہو کر آپ کو اس کے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی دعا کا دروازہ۔ تو اگر آپ کو من پسند چیز کی طرف آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو خود ان مقبول دعاؤں میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبول کا صرف ملنے والا ہے، اور پھر اپنے کن سے آپ کے لیے معجزات کے ایسے دروازے کھولنے والا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ نہ نہیں بولتا آپ کی دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا اور پکا ہے، ان کی تمام خواہش پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی سفارش کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ہی معجزات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جان رکھے کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا، جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ دعا تک خود نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کا دعاؤں میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جب آپ کو نوازنا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نعمتوں سے بھر دیتا ہے، اور پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے
आती है जहाँ से किसी के गुमान में भी नहीं होता, फिर उनके लिए अल्लाह रास्ता खुद बनाता है। और यह बात याद रखें कि ये सब इंसान को तब अता किया जाता है जब वह अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इस रब के हवाले कर देनी चाहिए जिसका पहले ही हमारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। तभी हम दुनिया और आखिरत में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।